ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ କେମିତି ଆମକୁ ଆମ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ କେବେ ମିଳିବ, କେମିତି ମିଳିବ। ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଏତେ କିଛି କରୁଛେ, ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ କଷ୍ଟର କିଛି ଫାଇଦା ବା କିଛି ଆମକୁ ତାର କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି କର୍ମର ଫଳ କିଛି ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ମେହନତ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଥରେ ଯେ ଏମିତି ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା ବା ଏମିତି ବି କିଛି ଗୋଟିଏ ହେଇପାରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କର୍ମର ଫଳ କେମିତି ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମାଣ୍ୟ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରିବାରେ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଉପରେ ତୁମର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଆମ ସହିତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା, ସେ ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ, ସେ କର୍ମ ଯେବେ ବି ହେଲେ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥାଉ ବା ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରୁ କି ଖରାପ କର୍ମ କରୁ, ଆମ କର୍ମକୁ ନେଇ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେହିଭଳି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାଉ ଆମକୁ ଖରାପ ଫଳ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ସହିତ ଖରାପ ହିଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥା 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। କର୍ମ ଫଳରୁ କେବେ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫଳିତ ହେଉନାହିଁ, ତାକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ରାଜାର କାହାଣୀ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଜଣେ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେସବୁ ଲୋକ ମୋ ଭଳି ରାଜା କାହିଁକି ହୋଇନାହାନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ ଦରବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ବହୁତ ସାରା ବିଦ୍ୱାନ ଆସିଲେ। ରାଜା ଦରବାରକୁ ଆସି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ କି ରାଜା କାହିଁକି ବୈଠକ ବସାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି, ହେ ମହାପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ସହିତ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜା ହେଲି? ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି କେହି ବି ବିଦ୍ୱାନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ବାହାରିଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସାଧୁଙ୍କର କୁଟୀର ଦେଖାଗଲା। ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ରାଜା ଦେଖିଲେ କି ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗରା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
तापरे से साधु को पचारिले सही प्रश्नर विषय। साधु कहिले एही प्रश्नर उत्तर मोते जणा नाही। साधु जनक कहिले कि आउ टिके जंगल भितर को जाओ, आउ जणे साधु अछंती तांकु पचारिब। यह शुणी राजा टिके निराश हेले प्रश्नर उत्तर न पाई। आउ किछि दूर को गला बेले जणे साधु को से माटी खाउथिबार देखिले ओ सही प्रश्न पुणी पचारिले। सही साधु जनक विरक्त होई कहिले, मते किछि जणा नाही, तुमे एठारु चाली जाओ। राजा बहुत निराश होई सेठारु बाहरिले। सेतेबेले साधु जनक पछरु डाकी कहिले कि एही पाखरे गोटिए गाँ अछि, सेठी जणे बालक से रोग शय्यारे पड़िछि, सेठिकी जाओ ओ ताकु पचार। राजा सेही गाँ रे जाई पहुँचिले ओ सेठारे सेही बालक को खोजी पाइले ओ तांकु पचारिले, मो सहित बहुत मनुष्य जन्म नेइछन्ति, किंतु मु काहेकि सेमानक मध्यरे राजा हेली, सेमाने काहेकि हेले नाही। एहा शुणी बालक कहिला, हे राजन, पूर्व जन्मरे आमे चारि भाई थिलु। दिनकर कथा, आमे चारि भाई जंगल रे जीवा समय रे रास्ता भूली जाइथिलु ओ आम पाखरे भोजन सामग्री सरी जाइथिला। आम पाखरे अल्प किछि अटा थिला, सेथिरे आमे अटार रुटी बनेइलु ओ खाइबाकू बसिलु। सेही समय रे जणे साधु बाबा आसी कहिले, मु बहुत भोकिला अछि, मते किछि खाद्य मिलिबो कि? यह शुणी बड़ भाई कहिले कि जदि मु मोर भाग देबी तुमको मु कौन अंगार खाइबी? सेहीपरि द्वितीय भाई मध्य कहिले, मु मो भाग देले कौन मु माटी खाइबी? सेहीपरि मु मध्य कहिली, एबे मु रोग शय्यारे घांटी होई मृत्युर द्वारे, आउ तुमे बहुत दयालु थिल, तुमर भागर खाद्य को साधु बाबांको दान करि देइथिल ओ निजे भोकिला रहिथिल। तुमर एही पुण्य कारणरू तुमे एही जन्मरे राजा होइछ। तुमको रास्तारे जेउ साधु देखा होइथिले से तुमर पूर्व जन्मर भाई थिले। एही प्रकार आमे सबु भाई मानकर कर्मफल मिलिछि। सेही बालकर प्रश्न शुणी राजा तांकर सबु प्रश्नर उत्तर पाइगले। शेषरे एही कहानीर सार हैला कि आमे जहाँ भी कर्म करिथाउ सेही हिसाबरे कर्मफल आमको भोग करिबाकू पड़ी थाए। आमे वर्तमान स्थिति रे जहाँ भी धनी की गरीब अछु सेही सबु आम कर्मफल लागी, एथिरे काहारी भी दोष नाही ओ भविष्यत रे जहाँ भी हेबा आम कर्मफल लागी हेबा, यह ही अटे कर्मर सिद्धांत। सेथिपाई सांग माने मु आपणको सबुबल पाई रिक्वेस्ट करुछि, जदि भी आपण माने किछि भी करूछंती ताहाले सबुबल पाई भल कर्म करने को चेष्टा करंतु। जदि आपण माने भल कर्म करूछंती ताहाले आपण सदा सर्वदा खुशी रे ही रहिबे। जदि आपण खराब कर्म करूछंती ताहाले आपण सदा सर्वदा दुख पाइबे बा दुख रे रहिबे। जदि आमे काहाकू साहाय्य करूछे ताहाले निश्चिंत भाବରେ आमको केही ना केही साहाय्य करिथांती, हेले आमे माने जानी पारु न थाउ कि आमको से कौन पई साहाय्य करूची। जदि आमे केबे भी भविष्यत रे काहाकू साहाय्य करिथिबे ताहाले से निश्चिंत भाବରେ आमको दिने ना दिने साहाय्य करिथांती, हेले आमे से सबु कथा को बुझी पारंती नहीं कि आमे जानी पारंते नहीं। सांग माने मु आशा करी मोर ये भिडियोटी आपण मानकु निश्चिंत भाବରେ भल लागिथिबो। निश्चिंत भाବରେ आपण माने मोर ये भिडियोरु किछि ना किछि शिखिबाकू मिलिथिबो बा आपण किछि ना किछि ए भिडियोरु शिखि पारिथिबे। जदि आपणंकु ए भिडियोटी भल लागिथिबो बा आपणंकु ए भिडियोरु किछि भी शिखिबाकू मिलिथिबो ताहाले सांग माने दया करी मोर ये चैनलटी को सब्सक्राइब करिवे, सांग मानक मध्यरे शेयर करिवे। जदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई ताहाले सर्वप्रथमे आपण माने सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जाउची आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।